अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है संजय दीक्षित जी ने, जो कि ऑथर भी हैं और ज़बरदस्त किस्म का उनका यूट्यूब चैनल भी है, जिस पे अक्सर मैं भी जाती रहती हूँ और बहुत कुछ सर से सीखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज जॉइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्ते, गुड डे। और सर आज हम आपसे ज़रा समझने की कोशिश करेंगे कि कश्मीर में क्या हो रहा है। बहुत न्यूज़ चल रही है, किलिंग्स वगैरह दोबारा से हम देख रहे हैं कि एक बार फिर इस किस्म की न्यूज़ आ रही हैं और कश्मीरी पंडित्स के बारे में बहुत न्यूज़ आ रही हैं। तो अब ये ना कहिएगा कि हम लोग कर रहे हैं सर, हमारे और बड़े मसले पड़े हुए, हम बुरी तरह से फंसे हुए। आप फ्री हो जाएंगे तो फिर सोचेंगे, लेकिन अब भी हम कुछ नहीं कर रहे। लेकिन अच्छा, क्या हो रहा है तो ये प्लीज। जो आपका जो ये हमारा ये क्या बोलते हैं, जिसको मैं HJL बोलता हूँ, यानी हिजबुल मुजाहिदीन, आपका जैश ए मोहम्मद और आपका लश्कर तैयबा, ये क्या है? ये क्या आजकल इनएक्टिव हो गए हैं, या कि इनको जो है IMF के नेगोशिएशन में ये कहा गया है कि साहब कि ये काम नहीं करेंगे? यही तो हैं, सारे वहाँ काम कर रहे हैं। आजकल तो नई टेक्निक सीख ली है, ड्रोन से ड्रॉप कर देते हैं वहाँ पर, छोटी छोटी पिस्टल्स ड्रॉप करने लगे हैं, देखा जबकि AK-47 से काम नहीं चल रहा है। और आखिरकार ये तो मैं हमेशा से कहता हूँ, देखिए ये मेरा नज़रिया है, जिससे हमारे भारत में ही बहुत सारे लोग एग्री नहीं करते हैं। मैं कहता हूँ कि भैया ये टेररिज्म नहीं है, ये इस्लामिक जिहाद है। और जिहाद को आप खाली टेरर कह के उसको आप कवर फायर ही देते हैं। जब तक आप किसी भी आइडियोलॉजी को, उसको, नैरेटिव को आप डिफीट नहीं करेंगे, तो नैरेटिव को डिफीट किए बिना उनके फुट सोल्जर्स को आप इससे अलग नहीं कर सकते। ये मेरा मोटा मोटा ऐसा मानना है। सही, लेकिन सर आजकल क्या हो रहा है वहाँ पे, जो इस किस्म से हम दोबारा से न्यूज़ देख रहे हैं टीवी चैनल्स पर भी और ज़ाहिर इंटरनेट पे भी, कि दोबारा से कश्मीरी पंडित्स के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं। क्या हो रहा है वहाँ पे? देखिए, सॉफ्ट टारगेट्स तो हमेशा से थे। पहले जो इन लोगों की स्ट्रेटजी थी उसमें ये देखते थे कि साहब हमें सिविलियंस को टारगेट नहीं करना है। ये जो लोग थे ये खुद ही कहते थे कि साहब कि हमारी रोजी रोटी चलते रहने दो, आप यदि दोबारा इस तरह से शुरू कर दोगे तो फिर टूरिस्ट आना बंद हो जाएगा। अभी टूरिस्ट अराइवल्स जो थे वहाँ पे पीक पे थे। तो अब लगता है कि इन्होंने ये डिसाइड किया है कि पाकिस्तान की जो सिविलियन पॉपुलेशन है वो भी जाए भाड़ में, टूरिज्म जाए भाड़ में, हमें तो अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव करना है। और वो ऑब्जेक्टिव क्या है आप जानती हैं। वो ऑब्जेक्टिव उसको आप ग़ज़वा हिंद कह लीजिए, दारुल इस्लाम बनाना कह लीजिए, वही वाली बात है। अब जैसे आपके जो अफ़गानिस्तान में जो बनाया उन्होंने, तो वो अफ़गानिस्तान के अलावा पाकिस्तान में भी बनाना चाहते हैं, तो यहाँ भारत में वो कश्मीर में बनाना चाहते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव्स तो आप पूरी दुनिया में देख सकती हैं ना कि इस तरह से चल रहा है। अफ्रीका में देख लीजिए कि किस तरह से नाइजीरिया में पूरा का पूरा एरिया उसको बनाना चाहते हैं, या सूडान में बनाना चाहते हैं। तो ये जो इस्लामिक जिहाद का कार्यक्रम है, ये तो सदाबहार है। तो इसको तो इसी हिसाब से टैकल करना पड़ेगा ना। अब आप, मैं उदाहरण दे दूँ, जैसे आपके जो TTP है वो अ, शरीयत लाना चाहती है, तो आप क्या उसको टैकल कर पा रहे हैं? आप उसको टैकल इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, आपके लिए दूसरी समस्या है कि आप जो है वो ये कह नहीं सकते कि साहब हम शरीयत का लॉ नहीं लाएँगे। तो आप फिर इस तरह से कोशिश करते हैं कि उसको कैमोफ्लेज करके छुपे तरीके से या कुछ कह के कि साहब हमने कुछ तो हुदूद ऑर्डिनेंस लिया है, कुछ किताबुल हुदूद इम्प्लीमेंट कर दी थोड़ी बहुत, और बाकी जो है वो हम डेमोक्रेसी भी हैं, अमेरिका को दिखाना है कि हम डेमोक्रेसी भी हैं। लेकिन इससे चलता नहीं है, क्योंकि ये जो शरीयत वाले लोग हैं, जो अहले शरिया हैं, या जिनको पुराने ज़माने में अशारी बोलते थे, तो इनको जो है वो ऑल और नथिंग वाले लोग हैं। ये ब्लैक एंड वाइट वाले लोग हैं। इनको या तो पूरी वाली चाहिए, जिसमें आपको फिर शटलकॉक में बैठना पड़ेगा जैसे अफ़गानिस्तान में प्रेज़ेंटर्स को बैठा रहे हैं। तो अभी शटलकॉक तक नहीं पहुँचे, लेकिन हाँ, उस तरफ चल रहे हैं। तो ये जो जब तक कोई फ़र्म स्टैंड नहीं लेगा, जैसे कमाल अतातुर्क ने लिया था,
ترکی میں، اور جب تک ان کی آئیڈیالوجی چل رہی تھی تب تک وہاں کوئی پرابلم نہیں تھی. ابھی بھی کافی کچھ ٹھیک ہے، لیکن اب تو جب سے وہاں پہ بھی آپ کے جو اسلامیت کا زور چلنا شروع ہوا ہے تو وہاں بھی پرابلمز آنا شروع ہو گئی. تو اس لیے اسلامک جہاد کو سمجھنا، اس کو سمجھ کے اس کے خلاف اسٹریٹجی بنانا، اس کو کاؤنٹر کرنا، یہ بہت ضروری ہے. یہ اسلامی ملکوں کے لیے آسان ہے، جیسے عرب میں لوگ کر لیتے ہیں، اور غیر اسلامی لوگوں کے لیے اس لیے مشکل ہے کہ پھر ان کے خلاف یہ چارجز لگتے ہیں کہ صاحب کہ آپ جو ہے وہ مائنورٹی آپریشن کر رہے ہیں، یا آپ جو ہے وہ الپ سنکھیکوں کو ان کے ادھیکاروں سے ونچت کر رہے ہیں. تو بھائی الپ سنکھیکوں کا کوئی بھی ادھیکار ہو، جہاد کا ادھیکار تو ان کو نہیں دیا جا سکتا. یہ میرا ماننا ہے. نہیں سر، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ایسا کوئی کسی کو بھی اجازت نہیں دی جا سکتی، لیکن آخر ایک کنٹرول کیوں نہیں کر پا رہی؟ انڈین آرمی وہاں پہ موجود ہے کشمیر میں، اور کئی طرح کے یہاں پہ تو خیر بہت زیادہ تعداد بتائی جاتی ہے کہ آرمی آفیسرز جو وہاں پر ہیں. میں نہیں مانتی کہ اتنی بڑی فوج 9 لاکھ فوج کھڑی کر دی ہوگی، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ وہاں پہ فوج موجود ہے. اور اس کے بعد بھی اس قسم کی بات ہو، جبکہ کہا یہ جاتا ہے کہ بہت چھوٹا سا ایریا ہے کشمیر کا، بہت بڑا کوئی علاقہ نہیں ہے. تو کیا وجہ ہے کہ وہاں پہ اس قسم کی ہم باتیں دیکھتے ہیں اور اس قسم کی چیزیں، اور آپ کے ٹی وی چینلز پہ جو کشمیر کے لوگ آ رہے ہیں انڈین سائڈ کشمیر سے، وہ اس میں سے کسی بات کو ماننے کو وہ بھی تیار نہیں ہے؟ پاکستان کو تو چھوڑ دیجئے نا، پاکستان کی بات نہیں، جو انڈین وہاں پہ رہ رہے ہیں وہ بھی اس بات کو نہیں مانتے کہ یہ کسی قسم کا جہاد ہو رہا ہے یا کچھ ہے. وہ تو نہیں مانیں گے، وہ تو کیا ہے، وہ مان بھی نہیں سکتے، کیونکہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں کشمیر میں. جیسے ہی وہ اگر انہوں نے ایک شبد بھی بول دیا تو وہ ہٹ لسٹ میں آ جائیں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر کیوں، پاکستان میں بھی اور افغانستان میں بھی وہ تکفیر کا سسٹم لاگو ہے. جو تکفیری اسلام ہے، وہ جیسے ہی جو ڈومیننٹ نیریٹو ہے اس سے جیسے ہی ڈس ایگری کرے گا، جیسے ہی اس سے سہمتی ویکت کرے گا، اس کے اختلاف میں جائے گا، کچھ بھی ایسی بات کہے گا جو ان کو ناگوار گزرے گی، تو وہ ترنت اس کو کافر قرار کر دیں گے، اور اس کے بعد پھر اس کو گولی مار دیں گے. کیونکہ سویلینس کو جن کو ماری جا رہی ہے، جو میں کئی بار کہتا ہوں کہ ہندوؤں کو ماری جا رہی ہے، مسلم سویلینس کو ماری جا رہی ہے. وہ امرین بٹ کو بھی مار دی گئی گولی، وہ جبکہ اس کو کوئی وارننگ بھی نہیں دی گئی بیچاری کو. تو ان کو ایز مسلم تو نہیں ماری جاتی نا گولی، پہلے ان کو ڈکلیئر کیا جاتا ہے کہ ہاں یہ کافر ہو گیا. اس کو تکفیر کے سدھانتوں کے مطابق پہلے اسے کافر ڈکلیئر کرتے ہیں، پھر اس کو گولی مار دیتے ہیں. اور ہندو تو خیر ہے ہی. اچھا، ابھی کیا ہوا ہے، سمسیا جہاں سے آتی ہے، یہ سمسیا جو ہے وہ تھوڑی بہت انڈین اسٹیٹ کی بھی ہے. کیونکہ انڈین اسٹیٹ جو ہے وہ وہی جو فیلڈ ایک بار بار فیل ہوا فارمولا، جس میں اس کو لگتا ہے کہ ہم ان سے نیگوشیٹ کر کے کوئی نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کر سکتے ہیں. وہ دیکھیے، جہاد سے نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ نہیں ہو سکتا. یہ انڈین اسٹیٹ کو میں بہت سمے سے سمجھانے کا پریاس کر رہا ہوں، لیکن انڈین اسٹیٹ اس کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے. پاکستان میں تو نیریٹو یہ ہے کہ بھئی انڈین اسٹیٹ بہت زیادہ اوپریسو ہے، لیکن جو حقیقت یہ ہے کہ انڈین اسٹیٹ ہمیشہ نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کے لیے تیار رہتی ہے. آپ یدی نارتھ ایسٹ کا پورا ایگزامپل دیکھیں تو نارتھ ایسٹ پورا کا پورا سیٹل ہوا ہے. وہاں انسرجنسی یہاں سے بھی زیادہ تھی، لیکن اس کا پورا سیٹلمنٹ جو ہے وہ سب نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ سے انڈین اسٹیٹ نے کیا ہے. لیکن انڈین اسٹیٹ جو ہے وہ اسلامک جہاد کو جہاد کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. جو کچھ بھی وہاں ہندوؤں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہندو جینوسائیڈ ہے، اس کو انڈین اسٹیٹ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ جہاد کو جہاد مان لیں، ہندو جینوسائیڈ کو ہندو جینوسائیڈ مان لیں، تو پھر آپ کی جو اسٹریٹجیز ہیں وہ ڈفرینٹ ہو جائیں گی. پھر آپ ان لوگوں کو ٹارگٹ کریں گے جو اس طرح کے نیریٹوز بنا رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں، اور پوری کی پوری سوسائٹی کو اس سے پوائزن کر رہے ہیں. تو انڈین اسٹیٹ کو بھی یہ ماننا پڑے گا. جہاں تک لارج اسکیل والی ہے کہ یہ تو انہوں نے دیکھ لیا کہ بھئی انڈین ملٹری کی پریزنس اتنی ہے کہ آپ اس کو ٹیک آن نہیں کر سکتے، تب انہوں نے یہ سافٹ ٹارگٹ والی اسٹریٹجی چنی ہے. اور سافٹ ٹارگٹ والی اسٹریٹجی پاسبل اس لیے ہی ہو پائی ہے کہ انڈین اسٹیٹ نے
कश्मीर को पूरी तरह से ये देख लीजिए कि सारी की सारी जो पाबंदियाँ थी वो सब हटा ली। जब 1 साल तक इंटरनेट बंद था और बहुत सारी पाबंदियाँ लगी हुई थी, तो आपने एक भी किलिंग नहीं सुनी होगी, एक भी हलचल नहीं सुनी होगी। हुँ। और उसके बाद जैसे ही सारी छूट शुरू हुई और देखी, तब इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बदल के सॉफ्ट टारगेट शुरू कर दिए। क्योंकि इंडियन स्टेट का ये एक्लीज हील है कि यदि हिंदू पंडित जो हैं वो दोबारा छोड़ के चले जाते हैं कश्मीर वैली, तो यही सरकार, यही बीजेपी सरकार जो है वो पिछले 30 साल से पॉलिटिकल कैपिटल इसी की लेती रही है कि साहब के कांग्रेस के राज में और बाकी राज में जो है वो हिंदुओं को घाटी छोड़ के जाना पड़ा। अब यही इन्हीं के राज में होने जा रहा है। तो इसलिए वो भी जो है वो हाथ पैर मार रहे हैं कि साहब ये तो बड़ा गलत हो जाएगा और पूरी कंट्री में इसका बहुत गलत मैसेज जाएगा। लेकिन उसके लिए जो चीज़ आवश्यक है, जो चीज़ बहुत ज़रूरी है, और वो है नैरेटिव को कैच करना। इसको आपको जो ग्लोबल फोर्सेस हैं, इनको नर्चर करने वाली, उन ग्लोबल फोर्सेस से अपने आप को इंसुलेट करना। क्योंकि आप तो जानते हैं कि ये लोग कितना पावरफुल लोग हैं। मुस्लिम लेकिन सर ब्रदरहुड जो हमने तो है, यूएससीआईआरएफ में आईएसआई ने अपने लोग प्लांट कर रखे हैं। तो ये जो स्ट्रैटेजीज हैं, ये इंडियन स्टेट की तरफ से भी लैकिंग हैं। और इस्लामिक जिहाद तो अपॉर्चुनिस्ट ही है, तो उसको जैसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो करेगा। आज तक आप देखिए गलतियां देखिए, आपने जमात इस्लामी बैन कर दी, लेकिन अहले हदीस बैन नहीं की। अब अहले हदीस वाले और लश्कर तोयबा वाले हैं, तो लश्कर तोयबा को तो आसानी हो गई साहब की, उनकी अहले हदीस तो बैन नहीं हुई, जमात इस्लामी बैन हो गई। अच्छा, जमात इस्लामी बैन भी हुई, नाम की बैन हो गई, अंदर अंदर जो उनके जितने भी ओवरग्राउंड लोग हैं वो सब बैठे हुए हैं। आप ये देखिए कि ये इंडियन स्टेट जो है, जो नेशनलिस्ट लोग हैं, ऐसा नहीं है कि कश्मीर पॉपुलेशन पूरी की पूरी जो है वो जिहादियों के साथ है। काफ़ी बड़ा एक तबका है जो नेशनलिस्ट है, लेकिन इंडियन स्टेट बजाय उनसे उनको प्रोटेक्ट करने के, ये बार-बार इन जिहादियों के साथ में, जिहादी एलिमेंट्स, जिहादी सिंपैथाइजर्स के साथ में, जिसमें फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती शामिल हैं, इनके साथ नेगोशिएटेड सेटलमेंट करना चाहता है। और वो नेगोशिएटेड सेटलमेंट जिहाद में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यदि ये लोग कोई सेटलमेंट कर भी लेंगे तो इनको मार दिया जाएगा। तो लेकिन सर बीच में तो सर हमने देखा था कि बड़ा एक कहना चाहिए अमन हो गया था, बड़े पीसफुली सब रह रहे थे। और जो कहा जाता था कि जी इंटरनेट नहीं चल रहा था, वो इंटरनेट भी चल रहा था, 4G भी वहाँ पे थी। कई हमारे दोस्त भी जो है वो गए हैं कश्मीर पे, और वहाँ से उन्होंने जो है वो वीडियो कॉल्स भी की हैं, वीडियोस भी बनाई हैं और अपने यूट्यूब चैनल्स पे भी दिखाया है। तो उस वक्त तो लग रहा था सब ठीक जा रहा है वहाँ पे, जी मॉल भी बनना शुरू हो गया है और बहुत डेवलपमेंट का काम भी हो रहा है। फिर अचानक से मतलब ये एकदम से शुरू हो गया आपके ख्याल से? बस उनको लगा कि नहीं, अब दोबारा से इस किस्म के लोग वहां पे जाने लगे जो लोगों की जाने ले रहे हैं। रुक गया था ना एकदम से सब तो नहीं कुछ। हुआ, आपका ये प्रोसेस जो है वो पिछले कोई 4-6 महीने से चल रहा है। और आपने जो कहा कि आपकी चीज़ें जो नॉर्मल दिखने हम्म। लगी थी, तो उस नॉर्मल दिखने की चीज़ों के पीछे जो है वो कुछ गेन्स इनको भी चाहिए थे। वो गेन्स, सपोज्ड गेन्स जो हैं, वो हम्म। इनको, जब इनको लगा कि ये तो हमको मिल ही जाएगा, क्योंकि बैक चैनल टॉक्स शुरू हो गई। हम्म। बैक चैनल टॉक्स इन लोगों के साथ भी शुरू हो गई। बीच में तो बुला के ये हो गया कि साहब को जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा दे दें, तो फिर काफ़ी ऑपोजिशन हुआ। हम लोगों ने भी अपोज किया कि भाई स्टेट का दर्जा देने का मतलब आप पूरा फिर वापस उन्हीं लोगों को हैंड ओवर कर दोगे जिन्होंने इतने साल आपको उसी प्रॉब्लम में रख के लगातार ब्लैकमेल किया है। तो अब इलेक्शंस होने, इलेक्शंस के लिए डिलिमिटेशन जो है उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इलेक्शंस, उसके बाद इलेक्शंस होने, और उसके लिए भी ये जो सॉफ्ट सेपरेटिस्ट एलिमेंट है उनका और इनका जिहादियों का अंडरग्राउंड नेक्सस रहता है। अब उस इलेक्शन को देखते हुए ये उसको कर रहे हैं। मेरा तो, अगर आपने
अनब्रेकिंग इंडिया पढ़ी है, आपके पास है, तो बिल्कुल है सर, पढ़ी। उसका जो हाँ। लास्ट चैप्टर है, उसमें आर्टिकल 370 के बाद क्या फॉलो अप एक्शन होने चाहिए उसके ऊपर मैंने लिखा है, और ये लिखा है कि साहब कि ये नहीं किया गया तो ये जो सारे गेन्स हुए हैं ये सब फिर वापस रिग्रेस हो जाएंगे। और क्योंकि उन गेन्स को एड्रेस नहीं किया गया, देखिए डिसइंसेंटिव क्या है, जो जिहादी एलिमेंट है उसके पास क्या डिसइंसेंटिव है, उसके पास कोई डिसइंसेंटिव नहीं है। अगर पाकिस्तान से हेल्प भी आ रही है तो पाकिस्तान के पास क्या डिसइंसेंटिव है भाई, अफगानिस्तान में फंस गए हैं थोड़ा सा, तो आजकल बॉर्डर जो है वो थोड़ा सा कूल हो गया है, लेकिन जो सपोर्ट ये HJL को है, यानी हिजब, जैश और लश्कर को, वो तो एज इट इज़ है, उसमें तो कोई फ़र्क आ नहीं रहा। तो इंडियन स्टेट को ये लगातार जो ये डिफेंसिव वॉर इन 3 एलिमेंट्स के खिलाफ करती रहती है। जब आप ये देखिए, जब बालाकोट वगैरह में जब एक्शन लिया था तो चीज़ें ठंडी हो गई थी, लेकिन उसको बजाय सस्टेन करने के बिकेम अ वन ऑफ काइंड ऑफ एन ऑपरेशन। तो ये तो आप जानते हैं, इनके लिए तो बहुत सस्ता है ना ये। आर्मी के लिए तो कोई भी ऑपरेशन जो है, अगर पाकिस्तान आर्मी कोई ऑपरेशन करे इंडिया से लड़े तो वो बहुत महंगा होगा, लेकिन इनके तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनकी तो जानें भी सस्ती हैं, इनको तो कोई आपको पैसा भी नहीं देना पड़ता। तो दिस इज़ अ वेरी व्हाट इज़ कॉल्ड चीप ऑपरेशन फॉर दीज लेकिन आउटफिट्स। लड़े ही क्यों सर? और लड़ने की जरूरत ही क्या है? हाँ, ये तो फंडामेंटल इशू, लड़ेंगे क्यों नहीं साहब। आपको मैंने रेफर किया था ना, कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर पढ़िए आप, ब्रिगेडियर SK मलिक का। वो तो आपके यहाँ काकुल अकेडमी में ऑफिशियल डॉक्ट्रिन पढ़ाया जाता है पाकिस्तान आर्मी का। तो वो तो क्या बोलते हैं नज़रिया पाकिस्तान को बचाने के लिए तो फौज कैसे नहीं लड़ेगी, ये नज़रिया पाकिस्तान है। नहीं, हमारे यहाँ तो ये बात हो रही है ना आजकल के जी, पीस की तरफ जाया जाए और टर्म्स बेहतर किए जाएं और जी बॉर्डर खोले जाएं, ट्रेड ओपन की जाए। तो ये बीच में कहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद इंडिया खुद नहीं चाहता कि ट्रेड ओपन हो, ये सब कुछ हो, तो इसलिए भी इस किस्म की गड़बड़ जो है वो देखने में आती है कश्मीर में। आप कहाँ तक इससे डिसएग्री करेंगे? एग्री तो बॉर्डर नहीं ऑब्वियसली। खोले जाए तो उसके लिए यहाँ पे इसकी क्या ज़रूरत है कश्मीर में, ये सब काम कश्मीर में करने की क्या ज़रूरत है, ये तो कहीं और भी नजदीक किया जा पड़ता है सकता ना है, सर, जो कोई आसानी कर रहा रहती हो। है, करीब है ना सर, ये तो करीब है ना। कंस्पिरेसी नहीं, इसलिए कि कंस्पिरेसी कहा यही जाता है ना कि कश्मीर में किसी हमारे यहाँ किस्म का अगर हमारे अगर यहाँ कहते गड़बड़ हैं हो कि साहब तो। कि ये ISI नहीं चाहता कि नॉर्मल हो, ISI हाँ, चाहता है कि नॉर्मल हो, तो इसलिए ISI कराता है। अब आप बताइए इसके बीच में क्या अब बोलेंगे। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जी भारत नहीं चाहता, इस वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन सर साथ साथ लास्ट में मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि आजकल जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने UN को लेटर लिखा है कि जी यासीन मलिक जो है उनके ऊपर इल्जामात लगा के बंद कर दिया गया है और उनकी जान को खतरा है। यासीन मलिक ने तो खुद ने कन्फेस किया है। नहीं, यासीन वो तो यासीन किया, मलिक लेकिन ने उनका लेटर जो गया है या वो जो लेटर उन्होंने बात की है फॉरेन मिनिस्टर ने यहाँ पे, आई डोंट नो कि वो बाकी चीजें क्यों नहीं देख रहे और उस चीज के पीछे क्यों लगे, लेकिन फिर भी आप क्या कमेंट ये तो करेंगे देखिए, कि ये तो बड़ी बचकानी अगर हरकत है। जान को इसका मतलब ये है, इस तरह की चिट्ठी लिखने का मतलब ये है कि आप एक तरह से ये मान रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो कश्मीर में जो सारा टेररिज्म हुआ उसमें आपका हाथ था, क्योंकि यासीन मलिक ने खुद ही एक्सेप्ट किया कि वो टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व थे। देखिए उसको जो सज़ा हुई है, वो जो उसके मर्डर्स हैं उसमें अभी सज़ा नहीं हुई है उसको जो सज़ा हुई है वो बेसिकली जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला है उसको, वो टेरर फंडिंग के चार्ज पे मिला है। वो टेरर फंडिंग उसकी प्रूव हुई है, उसके बाद उसने खुद ने एक्सेप्ट किया, कन्फेस किया है। अब उसके पास राइट टू अपील भी नहीं है क्योंकि उसने खुद ने कन्फेस किया है। और वो टेरर फंडिंग के चार्ज पे उसको, ये भी मर्डर के चार्ज पे तो होनी बाकी है, मर्डर के चार्ज पे जब होगी तो शायद उसको हैंग किया जाएगा। तो आप ये खुद मान रहे हैं कि वो आपका प्यादा है, तभी आप उसकी डिफेंस में UN को चिट्ठी लिख रहे हैं। ये तो प्रूव कर दिया फिर तो। इतनी इमेच्योर अगर फॉरेन पॉलिसी है पाकिस्तान की, तो फिर तो जो भी वो कुछ कह रहे हैं या जो अब इंडिया कह रहा है कि इसमें ISI और पाकिस्तान इन्वॉल्व है, तो प्रूव हो गया, हेंस प्रूव।
QED। اور ساتھ ساتھ لیکن پاکستان یہ بھی کہتا جا رہا ہے کہ جی اس کی جان کو خطرہ ہے، اس کے اوپر غلط الزامات لگائے گئے ہیں اور اس طرح سے بند کر دیا گیا ہے، اسے موقع نہیں دیا اس گیا میں اور ٹارچر کر کے آپ یہ کہلوایا گیا ہے دیکھیے کہ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ کہہ رہی ہوں، ابھی لوگ شروع ہو جائیں میرے اوپر ٹھک 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 ٹھک، نیچے کمنٹ شروع ہو جائیں، میں نے کچھ نہیں کہا، یہ میں بتا رہی میں انہی کی بات پہ آتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیے کہ اس بندے نے ساری چیزیں خود ایکسیپٹ کر لی، کنفیس کر لی، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں تھا. یہاں تو اجمل القصاب کو بھی پورا ٹرائل دیا گیا اور اس ٹرائل میں اس نے کوئی بات نہیں مانی، اس نے کوئی کنفیشن نہیں کیا. الٹیمیٹلی وہ ہینگ ہوا کیونکہ وہ تو سامنے دکھ رہا تھا، وہ تو سارے سی وہ سی تو ٹی وی پہ پکچر سب آ گیا بالکل تھا، ہاں. تو وہ اس کا تو کوئی چانس ہی نہیں تھا کہ وہ بچ پاتا. تو لیکن اس نے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، اس کے اوپر پورا ٹرائل ہوا تھا، فل ٹرائل ہونے کے بعد میں اس کو سزا ملی تھی. تو ہمارے یاسین ملک جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ شاید وہ گاندھین ہو گئے تو اس لیے انہوں نے کنفیس کر لیا ہوگا. اب انہوں نے جب گاندھی جی کی طرح کنفیس کر لیا ہے تو ہمارے زرداری صاحب جو ہیں یعنی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ کیوں اس کے گاندھی گیرے کے بیچ میں آنا چاہتے ہیں؟ اس کا صحیح. مطلب ان کی وہ ایسٹ تھا. لیکن آپ کو لگتا ہے یونائٹڈ نیشن یا اس طرح کے جو ادارے وہ کوئی ان کو رسپانس کریں گے؟ اس میں تو اسٹینڈرڈ رسپانس ہے، اٹ از دیئر انٹرنل میٹر. اوکے فائن، صحیح، وہ یہی لگ رہا ہے. میں نے کہا دیکھیں کیا رسپانس آتا ہے، تو میرے خیال وہ یہی رسپانس ہوگا کہ بھارت کا انٹرنل میٹر ہے تو شاید اس طریقے سے. لیکن آئی ڈونٹ نو کہ آتے ہی ہمارے لوگ جو ہیں وہ ہماری جو گورنمنٹس ہیں وہ سب اسی کام پہ کیوں لگ جاتی ہیں. باقی یہاں پہ فیول پرائس کہاں جا رہی ہے اور لوگوں کی کیا حالت ہے وہ چھوڑ کے سب سے پہلے آج جو ہے کتنا وہ ڈالر؟ آج تو سر 198 ہے شاید. ابھی ڈالر تو ابھی کم ہوا ہے، چلیے لیکن یہ ہے کہ ہاں فیول میں تو پرائس. ہمارے ملا مولانا کہتا ہوں کہ بہت اچھا موقع ہے ابھی. ایک انڈین روپی میں پاکستان کے 2.5 روپے سے بھی زیادہ مل رہا ہے. تو اپنی جو بھی تمہاری ویلتھ ہے وہ 2.5 ٹائم 2.6 ٹائمس ہو جائے گی. موقع ہے، تم تو نکل لو پاکستان. کون سے یہ وہ الگ جن بات ہے کہ مولانا کے ساتھ آپ پاکستان ان نے کو ویلکم ڈبیٹ، کرے گا کہ نہیں کرے گا. وہ جو مولانا صاحب آپ نے ڈیبیٹ کی جن کے ساتھ، وہ جو ٹریول ایجنٹ ہے، مجھے یہ بتائیے تھا کہ وہ ٹریول ایجنٹ، وہ مولانا پلس ٹریول ایجنٹ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اچھا نہیں، اچھا وہ کسی نے لکھا تھا، آئی ڈونٹ نو ہے یا نہیں ہے، آپ کو زیادہ پتا ہوگا، لیکن یہ کہ وہ کسی نے بتایا تھا، لکھا ہوا تھا. لیکن خیر وہ مولانا آپ اپنے پاس ہی رکھیں، ہمارے پاس پہلے ہی بہت ہے، اگر آپ کے کم پڑ رہے ہو تو یہاں سے اور لے جائیے، تو ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. تو ہم بھی چاہ رہے ہیں، یا پھر وہ کمال اتا ترک کی جو آپ نے اگزامپل دی تھی، وہ ایک بار مشرف صاحب نے بھی کہہ دیا تھا کہ وہ بڑے پسند ہیں تو سب ان کے پیچھے پڑ گئے تھے. تو وہ بھی شاید اسی وجہ سے کہہ رہے ہوں گے کہ جو کمال اتا ترک نے کیا تھا، میں خود بھی اس کی بہت فین ہوں کمال اتا. بہت اچھا کام کیا تھا، سب کو سیکھنا چاہیے. انہوں نے پہلی فرصت میں سارے ملا مولانا کو اٹھا کے ٹانگ دیا تھا. نہیں سر، وہ حج پہ بھی تو بھیج دیا تھا، کہتے ہیں کہ شپ پہ بھیج دیا تھا، بیچ میں لے جا کے جو ہے وہ شپ پانی کے اندر انہوں نے وہ دی تھی، یہ بھی تو کیا تھا. یہ والا کمال جو تھا وہ کمال اتا ترک کا، وہ بڑا یہاں مشہور ہے. وہ بہت ضروری ہے. اس سارے ملا مولانا کو بالکل یہ بات صحیح ہے، سب کو حج پہ بھیج دو اور جہاز بیچ میں ڈبو دو. ایسا کیا تھا کمال اتا ترک نے، ایز لانگ ایز آئی نو، میں نے سنا ہے یہ، اور اسی لیے ان کی بڑی تعریفیں ہوتی ہیں یہاں پہ. تھینک یو سو مچ سر کہ آپ نے آج جوائن کیا، بہت اچھا لگا آپ سے تھینک یو بات کر کے. آرزو جی، تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو، گڈ پھر نائٹ. ملیں گے. تھینک یو.